तासुब की बुनियाद पर ये काम कर रहे थे और इस वक्त इन्होंने कोरोना को भी हिंदू और मुसलमान बना दिया था। जिस तरह के मसाइल उठते हैं तो पाकिस्तान का नाम ले लिया जाता है, कुछ किस्सा होता है, चूहा भी मर गया तो कहते हैं ऐसा फला मुल्क ने ऐसा कर दिया। हमारे चीफ मिनिस्टर की और हमारे मुल्क के वजीर आजम की रैलियों में 50-50 हजार लोग शरीक हो रहे हैं। क्या उनके लिए कोरोना नहीं है? लेकिन सिर्फ कोरोना क्या, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों के मुस्तकबिल जो तारीख की डगर पर चल रहा है, क्या उनके लिए कोरोना है? हुकूमत ने जिस अंदाज से तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, ये बहुत ही दुखद खबर है या दुख की बातें हैं। इस वक्त हम बिहार के सुपौल आए हुए हैं। एक मदरसे के अंदर, सुपौल में काफ़ी बड़ा एक मदरसा है, जामिअतुल कासिम दारुल-उलूम इस्लामिया, जिसके मोहतमिम और बानी हमारे साथ मुफ्ती महफूजुर रहमान उस्मानी साहब हैं। कोरोना काल के बाद जिस तरह से तमाम ही हिंदुस्तान के स्कूल और मदारिस जो है वो पूरी तरह से बंद हैं। रमज़ान का महीना गुजरा और मदारिस काफ़ी फाइनेंशियल स्थिति से भी गुजरे। अब धीरे धीरे स्टेज वाइज जिस तरह से सारी चीज़ों को खोला जा रहा है, सिनेमा हॉल्स खोल दिए गए हैं। अभी जिस तरह से बिहार में इलेक्शन चल रहा है और उस दौरान आप देख रहे होंगे कि हज़ारों की संख्या में लोग रैलियों में पहुंच रहे हैं। लेकिन जहां तक ताल्लुक़ है मदारिस का या कॉलेजेस का, स्कूल्स का, वो अभी तक बंद हैं और ये आबाद रहने वाले मदरसे पूरी तरह से अभी भी लॉकडाउन का शिकार हैं। किस तरह की समस्याएँ हैं, किस तरह की परेशानियाँ हैं मदारिस की इंतज़ामिया को, और क्या चाहते हैं हुकूमत से, किस तरह की डिमांड है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मुफ्ती साहब हैं। मुफ्ती साहब, क्या कहना चाहेंगे? पिछले 8 महीने से पूरी तरह से जो जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो बंद हैं, तो सरकार से क्या आप मांग करते हैं और किन हालात से आप गुजरे हैं इस दौरान? कोरोना वायरस एक वबाई मर्ज की शक्ल में पूरी दुनिया को अपने लपेट में लिया। जहाँ की हुकूमतें जिस अंदाज की थी उन्होंने मुकाबला किया, उसके इंतज़ामात किए, लेकिन हमारी हुकूमत ने लॉकडाउन तो ज़रूर किया, लेकिन भूखे नंगे पाँव, नंगे चलने वाले और निहत्थे लोगों को सड़कों पर छोड़ दिया गया, जिसमें हज़ारों लोगों को मौत ने उचक लिया। और ये इदारे जहाँ स्कूल, कॉलेज, मदारिस इस्लामिया, जो किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल वहाँ से तैयार होता है, लेकिन 8 महीने से ये सुना पड़ा हुआ है। और या तो एक तरफ जानवर के भूखने की आवाज़ आती है, जहाँ से कभी क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदाएं गूंजती थी, जहाँ स्कूल और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने और पढ़ाने का ज़ौक़ पैदा होता था, जहाँ से मुल्क के तामीर और मुल्क का मुस्तकबिल पैदा होता था। लेकिन हुकूमत की निगाहें चार जानिब तमाम कामों पर है, यहाँ तक कि उसने आपको मॉल खोल दिए हैं, सिनेमा हॉल खोल दिए हैं, मार्केटिंग को खोल दिया है, सारा सिस्टम, सारा निज़ाम चल रहा है। और इस वक्त हमारे यहाँ बिहार में जो रैलियाँ हो रही हैं इलेक्शन की, उसमें हमारे चीफ मिनिस्टर की और हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म की रैलियों में 50-50 हजार लोग शरीक हो रहे हैं। क्या उनके लिए कोरोना नहीं है? लेकिन सिर्फ कोरोना क्या, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों के मुस्तकबिल जो तारीख की डगर पर चल रहा है, क्या उनके लिए कोरोना है? तो इस बात पर सोचने की ज़रूरत है। या तो हमारे मुल्क के इक़्तिदार ऐवान में बैठे हुए लोग ये इसको तसव्वुर नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ जो सिस्टम और जो निज़ाम था तालीम का, उसको उन्होंने बेबहरा होकर, या तो इल्म दोस्ती उनमें नहीं है, जिसकी वजह से कोरोना से सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है, या तो गरीबों की ज़िंदगी छीन ली, या इदारों की जो चमक और दमक तालीम की बुनियाद पे था, वो तालीम का निज़ाम बंद कर दिया गया। तो इसलिए ज़रूरत है इस बात की कि हुकूमत सबसे पहले अव्वल मरहले में, चाहे सूबाई हुकूमत हो या सेंट्रल हुकूमत हो, वो इस बात को यकीनी बनाएं कि इदारे चलेंगे, और इदारों के चलने के लिए सारे सिस्टम और तमाम तर एआनत के लिए हुकूमत तैयार हो, ताकि ये खोया हुआ पहलू
جو تعلیمی پہلو تھا اس کو دوبارہ بحال کیا جا سکے تاکہ اساتذہ اور طلبہ اور اسٹاف پھر دوبارہ جو ہے سر جوڑ کر بیٹھیں. کیندر سرکار کے ذریعے گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں اسکولوں کو لے کر اور یہ کہا گیا ہے کہ 9 سے 12 تک کے اسکول کھول سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد راجیہ سرکاروں کی انومتی ضروری ہے. جس طرح سے اتر پردیش میں اب کھلنے جا رہے ہیں جو لوگ، حالانکہ پیرنٹس بھیج نہیں رہے ہیں، ابھی بھی احتیاط کر رہے ہیں، تو ایسے میں اگر مدارس کو بھی کھولا جاتا ہے تو کس طرح کی احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے اور آپ کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کریں گے اپنے؟ نہیں، اصل میں صورتحال دوسری ہے کہ اگر بازاروں میں آج ہزاروں لوگ ہیں تو اس کے لیے کون سے تدابیر اختیار کیا آپ نے؟ الیکشن ہو رہا ہے، وہاں ہزاروں لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، تو کیا تدابیر اختیار کیا آپ نے؟ اور اسکول میں، کالجوں میں، مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کو کیا تدابیر اختیار کریں گے؟ ظاہر ہے ہینڈ واش کا اور کیا کہتے ہیں آپ کو ماسک کا علاوہ دوسری کوئی چیز تو نہیں دے سکتے اس کو، لیکن اگر بیماری مقدر ہے تو کہیں بھی آ سکتی ہے. یہ تو ہمارا ایمان ہے اور یہی عقیدہ ہے. موت وقت سے پہلے نہیں آتی، لیکن حکومت نے جس انداز سے تحفظ کے نام پر لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، یہ بہت ہی دکھد خبر ہے یا دکھ کی باتیں ہیں. ڈیولپ کنٹریز میں جس طرح سے شروع میں لاک ڈاؤن کیا گیا، چاہے آپ یورپ کی بات کریں چاہے وہ امریکہ کی بات کریں، تو وہاں ان کی اپنی پالیسی تھی، لیکن یہاں جیسے ہی وبا پھیلی اچانک پورے دیش کو بند کر دیا گیا. 2 دن کا بھی وقت نہیں دیا گیا کہ لوگ اپنے گھروں تک پہنچیں، اور جو حالات دیکھے آپ نے، کس طرح سے لوگ ہزاروں کلومیٹر چل کر پیدل آئے، پریگننٹ عورتوں نے بچوں کو جنم دیا اور اس کے بعد وہ چل پڑیں بچے کو جنم دینے کے. تو ایسے دৃশ্য دیکھنے میں آئے جس کو لے کر اب یہ کہا جا رہا ہے جو اس کے جانکار ہیں انٹرنیشنل لیول پر کہ ہندوستان کو اس طرح سے لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے تھا. دیکھیے، میں نے چونکہ قریب سے دیکھا ہے انگلینڈ کو، یورپ کو، پناما کو، ویسٹ انڈیز کو، اور ان ملکوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے. بارہا ہمارا جانے کا موقع ملتا ہے اور دوستوں سے میرا رابطہ ہے. وہاں جو سسٹم انہوں نے کیا تو اس سسٹم کا تمام انتظام کیا، اس کے علاوہ ان کے لیے کیا، تو چاہے کھانے کا سسٹم ہو، چاہے ان کے وظیفے کا سسٹم ہو، چاہے ان کے علاج و معالجے کا سسٹم ہو. یہاں تو کچھ نہیں، رات میں کھڑے ہوئے اور کہا کہ بھائی نوٹ بند. اسی طرح سے دن میں کھڑے ہوئے کہ بھائی اب جو ہے لاک ڈاؤن. تو یہ کیا پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون سا قانون ہے، کون سا ضابطہ ہے. اور آپ کو حکومت بنانی ہوتی ہے تو کچھ نہیں صاحب، اور اگر ٹرمپ کو آنا ہوتا ہے تو نمستے ٹرمپ کا سلسلہ شروع کر دیں گے تو کوئی کورونا نہیں ہے. تو اس کا حکومت کا کوئی سسٹم، کوئی نظام نہیں ہے. یا تو ان کے پاس نظام نہیں ہے یا ان کا قانون ضابطہ فیل ہے اور یہ کام کرنا نہیں جانتے تو اپنے پڑوس سے سیکھیں، دوسرے ملکوں کو دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے بسنے والے لوگوں کے لیے انہوں نے اتمام کا اور ان کے احترام کا، ان کی زندگی کے بقا کے لیے کیا کوششیں کی. ہم بہار میں رہتے ہیں، تقریباً 35 لاکھ لوگوں نے پیدل چل کے آئے ہیں، اور گاڑی جا رہی ہے حیدرآباد تو چلی گئی کرناٹکا. یہ سسٹم گاڑیوں کا رہا ہے، یہ سسٹم یہاں کی حکومت کے نظام کا رہا ہے. اور آپ دیکھیے تو سڑکوں پر چل رہے ہیں، میل ہا میل چل رہے ہیں، ہزاروں میل لوگ سفر کر رہے ہیں، اور اس طرح سے کر رہے ہیں کہ بھوکے پیاسے پیر دیکھنے کے قابل نہیں ہے. چھوٹے بچے ہیں، ماں ایٹچی کھینچ رہی ہے، بچہ اس پر پڑا ہوا ہے. یہ سسٹم اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان بہت اچھا ہے، ہمارا ملک ہے. 1000 خرابی کے باوجود ہم یہ کہیں گے ہمارا ملک بہت اچھا ہے، لیکن ہمارے ملک کے حکمراں نہایت ہی نکمے اور نالائق ہیں. جس طرح سے آپ اوپن کر رہے ہیں دھیرے دھیرے ساری چیزوں کو، اس تعداد جو ہے کروڑوں میں 1 کروڑ سے زیادہ پہنچ رہی ہے، 1 کروڑ کے قریب پہنچ رہی ہے، اور مرنے والوں کی سنکھیا 1.25 لاکھ کے قریب 1,12,000 ابھی تک پہنچ چکی ہے. جس طرح سے آپ نے کہا کہ جس طرح سے اپنانا چاہیے تھا، بار بار بحث یہ ہوتی ہے. شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تبلیغی جماعت کو کہیں نہ کہیں نشانہ بنایا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ تبلیغی جماعت جو ہے کرونا بم ہے، اور اس کے بعد حالانکہ تمام کورٹس کے ذریعے ان کو چھوڑا گیا جو باہر کے تھے، اپنے اپنے ملک پہنچ رہے ہیں. اب جب یہ اتنی تعداد ہو گئی ہے تو الگ سے ان کا آنکڑا پچھلے 2 مہینے سے نہیں بتایا جا رہا ہے. شروع میں الگ سے تبلیغی جماعت کا آنکڑا بھی سینٹرل گورنمنٹ کے ذریعے بتایا جاتا ہے. اصل میں یہ تعصب کی بنیاد پر یہ کام کر رہے تھے، اور اس وقت انہوں نے کرونا کو بھی ہندو و مسلمان بنا دیا تھا. جس طرح کے مسائل اٹھتے ہیں
तो पाकिस्तान का नाम ले लिया जाता है। कुछ किस्सा होता है, चूहा भी मर गया तो कहते हैं ऐसा फला मुल्क ने ऐसा कर दिया। हम अपनी खूबियों को, लोग जब शीशा देखता है तो अपने चेहरों का काला कलौटा धूल उसको शीशे पर नज़र नहीं आना चाहिए, उसके चेहरे पर नज़र आना चाहिए। इसके बावजूद वो ये तसव्वुर करते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, बल्कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमको इस अंदाज से देखते हैं कि भाई ये जो है दूसरों के चेहरे पर है, हत्ता कि वो धूल उस शीशे पे पड़ा हुआ है। और जब तक आप उसको साफ नहीं करेंगे तो जब आप अपने चेहरे को उस मिरर के अंदर देखेंगे तो आपके चेहरे पे मालूम होगा। इसलिए आप अपने हम अपने निज़ाम को, हमारे हुक्मरान लोग अपने निज़ाम को नहीं दुरुस्त करेंगे तो इसी तरह का किस्सा होता रहेगा। और कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी थाली और ताली के नाम पर, कभी टार्च और मोमबत्ती के नाम पर ये ढकोसला था, सिर्फ नाटक करना था। अगर ऐसा ही दम था, कोई गोबर खा रहा है तो कोई गौ मूत्र पी रहा है, ये सिस्टम पता नहीं क्या हो गया है। इतने पढ़े लिखे लोग और ऐसा मुल्क जिसमें अच्छे लोग रहते हो, वहाँ ये बात हो रही हो, मैं ये समझता हूँ इससे ज़्यादा बुरी कोई बात नहीं हो सकती कि इंसान को, जानवर को गोबर खिलाया जाए और कह लिए कि थाली बजाया जाए, टॉर्च की रोशनी में मोमबत्ती दी जलाया जाए। ये कुछ नहीं था, ये नाटक था। बजाय इसके कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए उन्होंने अल्लाह के ठिकरा फोड़ दिया मरकज़ निज़ामुद्दीन और तबलीगी जमात के ऊपर कि ये एटम बम है। अरे भाई मेरे, मुसलमान कल भी नहीं हत्ता था, आज भी नहीं हत्ता है, कल भी अपने मुल्क का और अपने मुल्क में बसने वाले इंसानों का एहतराम करता था और आज भी करता है। ये तो सिर्फ दो बिछड़े हुए लोगों को अल्लाह के दीन के रास्ते पर डालने के लिए वो मेहनत और कोशिश करते हैं। उनका काम ये है ही नहीं लड़ने और झगड़ने का, लेकिन उनको बदनाम किया गया। इसमें हुकूमत का हाथ शामिल था, इसीलिए ये हुआ। शुक्रिया थे मुफ्ती महफूजुर रहमान उस्मानी साहब जो हमसे बात कर रहे थे कोरोना को लेकर के, ख़ास तौर से जो सरकार की जो रणनीति रही उसमें कहाँ कहाँ खामियां थीं और किस तरह से तबलीगी जमात के नाम पर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।